Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Last of Us. On s'était arrêté sur le recrutement de Libra, enfin. Et là, on allait partir chercher la Vierge, donc Virgo. Hâte de la voir, hâte de voir comment elle est, son caractère. Bref, hâte de la voir. Allez, c'est parti. Hey, juste avant de commencer, si vous aimez bien mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Patreon. Il y a déjà quelques petites réactions disponibles gratuitement pour les membres. Le lien est en description et ça va énormément m'aider. Donc gros merci à vous. Allez. Ouh. Un joueur. Qu'est-ce que c'est que ça? ルファス様、大丈夫ですか？ What? おう、少し夢を見ていたようだ。 Ok. 中の乗り心地が Il repensait à lui d'avant qui jouait. 何か妙に重要な夢だった気がするが、思い出せん。そうですか。バナヘイムへはまだ Ah oui, c'est vrai, c'était en camping-car, c'est こ vrai. こからですとまだだいぶ先です。12星点、乙女のパルテ La Vierge. 見つけ次第回収しないと。 À récupérer au そ plus うい vite. えば、パルテノスによってバナヘイムを追い出された天翼族はどこへ行ったんですか？天翼 Mhm. 族は現在ギャラルホルンに暮らしております。七英雄の一人、天空王メラクが立ち上げた国です。あ、 Ok. ちょうどギャラルホルンの Oh, du coup, on va aller voir. Peut-être on va faire un petit détour. 天翼族の国か。どう考えても俺が行ったらアウトな気がするが、しかしメラクがいるなら話 Ça は change la 別だ。 donne, ouais. かつて俺とゲームで苦楽を共にした七英雄の生き残り。 Un メ T3. ンデーズは違ったが、メラクはもしかしたら俺と同じプレイヤーかも Ah, しれ c'est ない。 lui, ok. よし、パルテノスの回収も大事だが、存命する七英雄に会うのも世の旅の目的の一つ。 Ouais, donc il y aura un détour. 田中、ギャラルホルンに立ち寄る。 Voilà. Ok. Bon, je ne vais pas dire ça. Épisode 7, c'était un 建 Messie. 物が崖に沿って Ok, 建てら un れています。 Messie carrément. すごい歩きづらそう。しかも、なんでこんな風に白黒分かれているの？どうもこの国は2つの派閥に分かれて軽い内戦状態に陥っているようです。派閥、 Ok. はい。旧来より続く純白の翼こそを誇りとし、それ以外を認めない白欲至上主義と、それに反発する混欲推進派です。 Les ailes mêlées. 内戦か。メラクは何をしている？メラクは中立に立ち、両者の争いを止めようとして。 Ouais, en vrai, compréhensible. Hein. Il est entre les deux. Le cul entre deux chaises, quoi. そんなことを言うものではない。天翼族は純白の羽にこだわる種族で、もともと白翼派が混欲派を迫害する傾向はあ Ah りました。 ouais, discrimination et tout. ルファス様が支配していた時は差別や迫害は禁じていましたよね。その通り C'est です。 pas bien, アリエス franchement. 様。何それ？俺そんな命令出した覚えないけど。ルファス様がいなくなった後、白翼派がやっぱり自分たちの方が偉いと主張し始め、それに反発した混欲派は対等な権利を訴えた。 Bah ouais, mais en vrai, normal. Normal qu'ils demandent des qualités des droits, les 争い pauvres. 続けているのです。つまり混欲派から俺っていうヤバい。 Ouais, c'est ça, c'est 迫害が強まったってこと？ c'est un peu sa faute en vrai. Indirectement. なんとかせねばなるまい。天翼族の平均寿命は1500 ans. Et bon. ルファスの顔を今でも覚えているだろうしな。簡易的だが、これで少しはごまかせるだろう。 Ouais, je suis pas sûr. Hein. それでル Je suis フ pas ァス sûr qu'une capuche et des lunettes, bon. 黒にしよう。 Vas-y, on va. Hein. Vas-y, tranquille. 記憶しました。次から下着のセレクトも Et 黒にし sous-vêtements ます。 noirs. そなたは一体何を言っているのだ？もちろんマスターのお召し物の色です。それとも私が着用して。 Oh non, Harry, est-ce qu'il comprend rien な là? るほど、白派ですね。 Ah si, il comprend. 王道です。いや、そういうことではなく。 C'est vrai que c'est un mec, faut pas oublier. Hein. Donc par les culottes devant lui, bon. いろいろ思考がおかしいぞ。まだ壊れてるのか？ Non, c'est juste sa personnalité en vrai. こちら Laissez-le. が街へ Ah, 続 laissez-la. く階段になります。Ouais, ils habitent en hauteur, eux, du coup. ご安心ください。私が皆様をお運びし Ah ます。 ouais? プログラムセレクション。スキルスカイジェット C'est 展開。 dorsal déployé. Ok. Avec son jetpack là. Moi j'ai peur de l'atterrissage surtout.
Ah bah ça va. Bah, ça va au final. Ouais mais le problème ouais ça a attiré tout le monde. ダメだよリーBah ouais. こんな時間にあんな音立てちゃ Ça c'est pas bon pour elle. 問題はないと判断します。終わりだ。夜分遅くに申し訳あり Du ません coup eux là c'est tous des anges mêlés. ちょっと手 Ah 伝い des ailes 皆 mêlées. 様を起こしてしまいました Vu que leurs ailes sont pas blanches. 同じくアリエスですスファルだ。 Sufal. 迷惑をかけた。お三方の護衛を務めるゴーレムのコペルニクス4世と申します。こいつに対応できるツッコミ役が欲しい。ああ、商人の方々でしたか。 Des marchands. Ouais des marchands ouais. 斬新な町への入り方ですな。おさん、無理に褒めなくていい。長旅でお疲れでしょう。私の家は宿も営んでい Oh ま bah す。 comme par hasard, incroyable. どうぞお立ち寄りください。どうしましょありがとうございます En vrai ils sont gentils hein. Ils arrivent en pleine nuit, ils foutent le bordel. Ils ont fait un boucan. Un boucan. Et au final, tranquille, ça les invite à dormir et tout. Oh What? 近所の子供に怪我をさせるなとあれほど言ったはずだ。 C'est le passé de son personnage? 手を出したのはあいつらだ石を投げてきたから私は黙れ、この薄汚い役立たずめ。お前のような奴が生まれたせいで一族はみんな迷惑してるんだ。 Ah je... Vous le savez maintenant, mais tout ce qui est enfant et tout, 二度と ça fait trop mal au cœur en vrai. Ah franchement c'est... C'est trop... En fait c'est trop triste toi, elle a rien demandé, la pauvre, elle est née comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Ah puis elle est dans la cabane, enfermée. Ah ouais. Ah même pas ça donne à manger en plus, bah ouais, mais normal en vrai. Ah ouais. Lui limite il veut juste qu'elle meure quoi. Oh. Oh la daronne. 寝てなきゃ Ah ouais. ここに来たら母さんまで叱られるルファス、これを食べ。 Ah les daronnes hein. ごめんなさい。 Ah les malades en plus. Aïe aïe. 大丈夫私は大丈夫だからありがとう、ルファス。 Ah la daronne c'était la seule de gentille avec elle. おい、 Ah. Ah ouais. Ah ouais. なぜそいつを外に出した。すみま。そいつを置いてこっちへ来い。やめろ母さんに手を出すな Ok. Ouh là là, oh non. お前のようなものがいるから病気も治らないんだ。 Ouais, non, mais c'est une merde. Franchement, c'est une grosse merde. Alors qu'en vrai, on le sait, hein, c'est lui. C'est lui qui est néfaste pour la daronne. C'est à cause de lui que elle se rend malade. Quelle grosse merde. Vraiment, c'est une folie. 翼の色が違うというだけなのにどうしてこんな扱いを受けるんだ Mais tu vois, ça fait écho avec notre monde, hein. D'un sens. Juste pour une couleur. Alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Franchement, どうしてこんな c'est le dernier de nos soucis, hein. どうしてこ À la limite, entre nous, hein, le monde serait parfait. Enfin, le monde serait parfait, il y aurait rien, tu vois. À la limite, bah, à la limite non. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais là, il y a tellement d'inégalités en vrai. Il y a tellement de choses à combattre, à faire. Que vas-y, c'est le dernier de nos soucis. Noir, jaune, rouge, vert. Voilà. Franchement. 何が偉大な創世神だ何が慈愛の神だ Ok. そんなものがいるのならどうして
して世界はこんなに不平等が溢れている。 Inégalité. Eh oui. Il y en a tellement, malheureusement. 神なんかいない。誰も助けてくれない。ならば私は D'ailleurs, bon, tu vois, je me suis mal exprimé, mais voilà, si vous réfléchissez 2 secondes, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Je pense. 救うしかない。 En vrai, c'est une belle scène, hein. Peut-être le meilleur moment de l'animé, même. 強くなりたい。今はまだ弱くて未熟だけど、いつか母さんを連れてこんな惨めな生活から抜け出してやる。 Ah, ok, c'était ça son but. だからこの世の中の不平等や理不尽、すべてをなぎ払えるくらいに私は強くなってやる。 Ok. Du coup, sa motivation de base vient de là. En vrai, c'est ultra intéressant. Genre vraiment pour moi, premier degré pour moi, là, rien qu'avec le flashback, d'en savoir plus sur son passé, les propos qui sont tenus là. Franchement, pour moi, c'est vraiment pour l'instant l'épisode 7, meilleur épisode de l'animé. J'ose le dire. 大丈夫ですか？ Que bon, 私の夢を見ただけだ。 avoir de la baston et tout, c'est bien. Hein. ですか？ あ、 Mais moi, je suis plus dans ce genre de 心配はいらぬ。 choses. Genre l'histoire, la morale. 俺はゲームの中であの設定を作った覚えはない。くそ。どうやら今までの考えを改めねばならな Quelle い est な。 la situation? 今の夢もこの世界に来てから流れる覚えのない記憶の断片も Eh oui. このルファスの体の記憶なのだ。 Ouais, bah c'est ce que j'ai dit du coup. まさかと思っていたが、この世界はゲームじゃない。現実の世界なんだ。 Et là, il prend réellement conscience du coup. だが、このルファスの体に入っているのは俺の魂だ。だとしたら、本物のルファスの魂は Âme de la vie. どこにいった？ Oh, château du roi démon. Salle des 7 astres démoniaques. マルスはどうした？ Incroyable. 死んだんじゃない？メグレスにやられたか、それともアリエスに逆襲されたか。彼は七葉の中でも最初。 Ok, c'était le plus faible. 12星点ごときにやられるとは魔人族の面汚しです。貴様、今までどこに行ってた？そのマルスを倒した人物の尾行を続けていたの。 Ah, elle sait des choses elle, du coup. それは何者だ？ Ok, elle va leur dire. あまり近づくと Ah. 私まで殺されてし Comment まい ça? そうでしたので。 Alors, elle dit qu'elle suivait la personne qui a tué Mars, mais 翼を生やしていたのは覚えています。 elle est vraiment restée très très loin du coup. まさかルファス・マファール。バカ Oh, 奴は200年前に人間たちに il a directement trouvé l'autre. 魔人王様が唯一直接の戦闘を避けた国欲の王。もし生きているとしたら魔人族の危機。ウェヌス、そのものの動向は掴んでいるのか？はい、ギャラルホルンにいるようです。 Ok. ギャラルホルン。それならば都合 Ils vont attaquer? ユピテル、彼女と協力して監視し Mission ろ。 de surveillance. 期待しているぞ、ウェヌス。かしこまりました。 Ok. さて、 Jolie demoiselle. 今日のメラクに会いたいところだが、 メラクは王として Bonjour. 内乱のこともありますし、今すぐ謁見は難しいかと。だろうな。ならば今日は各自好きに王都を巡って情報収集だ。 Attends, mais ça veut dire que son daron est encore vivant? Actuellement, non? 放ってはおけない。マスターはどちらへ？ Le daron de Lufa. 混浴派の暮らしを探ってみるつもりだ。では、私が Ouah, 白 et 翼の暮らしを en vrai, s'il est encore vivant et qu'il se revoit là, face à face, ça pourrait être intéressant de fou. ああ、それでは De voir leur réaction et tout. Elle a pas perdu de temps. おい、無駄に目立つな。
Il est mort. ルフ Elle ァ va ス faire 様 quoi, Aries? 少しお耳に入れておきたいことが12聖典の一人ヤギのアイゴケロスのことです Le Capricorne. 昔我と共に魔人族のところへ来いと誘われたことがあります Ok. なので多分アイゴケロスは魔人族に味方 Ah しているは mince! そういやリーナもそんなことを。見つけ次第即刻回収しないとね。ずですはい Ouais, chaque chose en son temps. とても争っているようには見えないな。 Ah ouais, tout le monde la fixe. Hein. この姿さすがに怪しいか。いっそ女であることを逆手にとって男装でもいいかもしれない。いいね。よし、帰ったら早速錬金術で男装セットを。 Waouh! 黒い神殿。 Joli sanctuaire. 創造神アロビナスの像でも祀ってる La のか。 déesse de la création. け俺の像。おや、旅の方ですか？ C'est こち qui? らは国翼の覇王、ルファス・マファール様です。 Ok, un 驚 random. いたな。この神殿は悪名高い覇王を祀っているのか。 J'ai hâte d'avoir sa réponse à lui. C'est quoi leur point de vue à eux? Ouais, c'est peut-être celle qui représentait le plus leur combat à eux pour l'égalité. Alors c'est peut-être la seule aux ailes mêlées, donc celle noire, qui a pu s'élever aussi haut, tu vois. C'est peut-être un modèle pour eux. 救世主。 Une forme d'espoir. 我々のような翼を持つ者は白い翼を持つ者から差別され、はいスラム街のようなところで惨めに生きてきました。私たちは毎日のように怯え、隠れ潜むように暮らしてました。 Caché. とても惨めだった。しかしあの方は違った。あの方の翼は黒く、誰よりも美しかった。 Ok. 怯えて縮こまるだけの我々と違い、あの方は力を持って己の存在と価値を証明した。 Ouais, c'est ça, c'est ça. そして国々を支配し、 Unifier les pays et abolir la discrimination. 我らを人として扱ってくださった。あ、うん。そんなによいしょされると。 J'ai envie de te dire, elle comprend. Bah, ouais, il dit ça en mode comme si elle n'était pas comme eux, tu vois, alors qu'elle est comme eux en fait. En fait, je trouve personnellement que ça aurait été plus beau l'histoire si elle aurait eu les ailes blanches, mais limite elle les aurait pas en noir, tu vois. Genre pour être des leurs, pour montrer que noir, blanc, on s'en fout, tu vois, gris et tout et tout. Alors je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort et impactant. Mais bon, c'est bien aussi. Hein. うん。そんなによいしょ Mais si je suis le discours du mec, du coup, tu vois, je trouve que 私たちは誇りを取り戻せた。惨めな出来損ないなどではない。翼の色が異なるだけの立派な天翼族であると。しかし、そのルファスの配下である Je pense que vous m'avez compris, hein. ソナタラの故郷を奪ったのを忘れては J'espère. もちろん忘れてなどいませんよ。 Ok. しかし私はむしろ故郷を追われたのは当然の報いだと思っています。 Quoi? ルファス様を裏切り Comment ça? 魔人族の台頭を許すという愚行。殺されなかっただけ慈悲深いとすら思います。これは少しまずいな。 Il perd son そ sang-froid. の Hein. 言葉はメラク王への侮辱に等しいが、ソナタラは一体自分たちの王をどう思っているのだ。 Bah, je pense ils sont contre. Hein. 最低の Ah ouais. ですよ。 En vrai, la question est débile. 英雄などと心底笑わせてくれる。 Même si en vrai, il a pas l'air méchant. Hein. Genre, de ce que j'ai compris et ce qui avait été dit, si je dis pas de bêtises, c'est que lui voudrait l'égalité en soi. Alors, lui, il est entre les deux, tu vois, il est un peu. Comme je l'avais dit, le cul entre deux chaises. Il veut à la fois la paix, mais en même temps, il veut pas se mettre à dos ceux aux ailes blanches, quoi. Donc, moi, j'avoue, il est un peu.
Un peu dans la merde. 誰かを探している確率 95%。 Ok. しかし該当メモリが存在しないため相手の予測は不可能。肌の色に擬態特有の不自然さを Attends, mais est-ce qu'elle va repérer les espions? 校内の牙を確認。 Bah tiens, サングラスの隙間から peut-être lui il en fait partie d'ailleurs. 縦割れの動向を視認。98% の確率で魔人族の Ok. 擬態と判断。エネミー認定完了。 Et on sait qu'il y en a pas qu'un, il y en a deux. このままではディーナ様と接触する危険あり。 Oh non. 排除条件に抵触。 Après, c'est pas. Peut-être que c'est pas. Peut-être que le démon là il est gentil. Alors peut-être il avait rendez-vous avec Dina en vrai. 武力をもって排除いたします。その場合、生命の保証はできませんので、このまま退却することを強くお勧めいたします。魔人族とは何のことだ？俺は見ての通り、ただ Oui, の bah oui. 人なんだがな。見ての通り、擬態した魔人族であると判断します。なるほど。お見通しってか。 Ok. ならまあ、話は。 Ok. Bien défendu ça. Ah il est rapide hein. Et faut pas rigoler avec elle hein. Waouh. 父英雄のメラクの国か。ルファス様が望めばすぐにでも全て焼き尽くしてやる。 Waouh. J'avoue je pensais pas que あ elle aurait tenu. Pour être honnête, je pensais qu'il allait il allait être supérieur, tu vois. あ、妙に静かだな。 Au final, elle tient. Hein. Elle l'a contré et tout. カウント防止の結界。月属性の魔法か。道理で誰もいないわけだ。出ておいでよ。君なんだろ。アイゴケロス。 Ok. Bon là ça part en cacahuète un peu partout là. Le Capricorne, le fameux. 久しいなアリエス。どうして君がここに？知れたこと。我欲 Noter la vie des 7 héros. の命のみ。 Ok. そのために相変わらず魔人族の下に甘んじているの？近い。我らは奴らを利用し。 Maintenant que. Genre si on lui dit qu'elle est encore vivante, Dame Lufa là. 目的は一致して Il changerait pas d'avis? アリエス、汝にかつてと同じ問いをもう一度送ろう。我と共に来い。忌まわしき七英雄を我が故郷たる地獄へ送るのに。 C'est là qu'est leur place. En enfer. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas de preview dans cet anime. C'est dommage. Pour nous donner un peu l'eau à la bouche. Mais du coup, ok. Franchement, c'était un très très bon épisode. Pour le coup, premier degré, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. J'ai adoré. Que ce soit les propos de l'épisode, le flashback pour en savoir plus sur le personnage aussi, tu vois. Genre, on a eu le passé de Lufa, ce qu'elle a vécu, qui est très difficile, hein. On a enfin la base du pourquoi elle a voulu devenir puissante. C'est vraiment cool. Et en plus, du coup, on sait que le mec, il est dans le corps d'un personnage, mais c'est pas réellement le sien, du coup. On dirait que c'est une autre Lufa. Alors c'est... Elle a pas le même lore qu'il lui avait donné lui. Donc en vrai, c'est ultra intéressant. Là, dans la tournure où ça va, j'apprécie vraiment. Donc j'ai trop hâte de voir le prochain épisode. J'espère que ça va continuer ainsi. Et voilà. J'espère que vous avez aussi aimé cet épisode, ma réaction et tout. Et nous, on se dit à la prochaine pour la suite. Bye bye.